बाबा पड़ुछि बाकी सकर्म को कर्म को दिल कोटा मो फोटोटा भिडियो मो फोटो भिडियो कर्म नहीं बापा हले किए बापा हले बापा माँ हले माँ बापा हेले फादर माँ हेले मदर माउसी डाकी नहीं पार बापा खुशी है अच्छा कि माउसी की माँ डाके बापा खुशी बेसी खुशी अच्छा माउसी की माँ डाके बापा खुशी तेणु बापा भागवत पढ़ुछ सकर्म भागवत कर्मपथ तेणु देख लो गोटे कर्मपथ रोची गोटे रोनी हला शिक्षक पचारि सकर्मक ना कर्मक शिक्षक पचारि दी कर्म कौन बुझाल शिक्षक प्रश्न पचारिले दिक्कर्म शिक्षक छात्र को प्रश्न पचारिले एटा दिक्कर्म बुझी पालो एमिति आ गोटी रहिला एवं सेटा शेष प्रेरणार्थक क्रिया ये भी 6 क्लास को पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया अन्यर साहाय्य जो क्रिया पद्धति हुए मु करता मु ठिया ठिया वाला काम टे मु करू तमे टेकी धर मते दच्चे एनु तम साहाय्य रे मु काम टी करूनी बेले बेले अन्य साहाय्य रे काम हुए अन्यर प्रेरणा रे हुए अन्यर सहायता रे हुए तेणु अन्यर सहायता रे बा प्रेरणा रे जो कर्मटी हुए जो क्रिया हुए ताकि प्रेरणार्थक क्रिया कहला देख जे तुमे खाउछ खाइबा कामटी तुमे हाथ रे नादी दउछ हमें याडी बजे तुमे खाउछ भूख बेले मटन टा हितले चिकन टा जे जहार सेतरे अछि हाथ थाली से चुई दो बेले हकी ना सेठी तुमे खाउछ सकाळ वाइला को कहार बहुत समुख होई एबे भी से प्रकृति थी क्या अच्छा हमने कोई चल जाए तो है ना बेले भाव जे तोड़ा आइला मु कोन खोज सब थी को खोई जे बड़ बड्ड फुटा त मा को चल गड चला जो मन में धोड़ी फोटो मते काकू लाज मडुनी जी आ को पके रे फोटो खाली झे क्या हम मुंह को बोले बेरी हो जाओ श्रद्धा लगे छोट छुआ को तो कहि दो देखो तुमे छुआटी खाउची मां छुआ को खोउची खुई दउची मालटा छुआ पट्टी की जाउची निजे खाउ की मां कोई बुझी पाल कामटी एका से ता पट्टी रे खाउची से निजे खाउ की मां कोई पार्टी बटे इन गुची भितर एटा कन्फर्म दीटा केस रे समान किंतु प्रथमटा रे शिक्षाटी तले खाउची निज हाथ रे खाउची निजे कामटी कुची अन्यटा मां द्वारा बुझियो बासंती नाचिला बासंती की गबर सिनी नचे नाचिला आपे नाचिला तर मनवाला तर डीजे बाजिला तर नाच किंतु ये चाबू कुमारी की गबर सिंह नचे बुझ परलो ए हला तमे कर दबो प्रश्नावली सरिया क्रिया करो शेष निम्नलिखित वाक्य गुडी प्रदत्त 5 मिनिट लागे ठीक है समझ निम्नलिखित वाक्य गुडी प्रदत्त क्रिया चिन्ह आरंभ रे 2 नंबर समापिका क्रिया का कहते उदाहरण गोटे गोटे हला
ଏଇ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଯାହା ତାର ସଂଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଆରମ୍ଭ କରିବ ସମାପିକା ସମାପିକା ଚିହ୍ନେଇବ, କ୍ରିୟାପଦକୁ ଅଲଗା କରିବ, ଗ୍ରାମାର 15 ମାର୍କ ଶେଷ। ଆମେ ସରସ୍ୱପତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ, ସାହାଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଏତିକି ବୋଧେ ପଢ଼ିଛେ। ଆଜି ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ନାମକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ସେଟା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପଢ଼ିବା। एकांकिका आज्ञा ଆଜ୍ଞା हाँ देखो अत्याचारिता कौन प्राणबंधु गोटे एकांकी विदुष मंडली, विदुष माने विदुष एवं विदुषी मंडली, ज्ञानी विदुष तममान कवित्रु किए कहि परिबो एकांकिका काहकु न कहि पले चुप रहियो पछे यदि कहिबो ठीक कहियो अवश्य भूल कहले माडो नाही सिर्फ कहि पा एकांकिका काहकु मैं एकांकिका बात कोइ सेटा देखि हमें कहा तो एकांकिका कही ना कोई निगाह दे कभी भी कहूँ अच्छा देखी ले सिना भाई तो एक अंक विशिष्ट नाटक को एकांकिका कुआए हो मास्टर कहलु कहलु एक अंक विशिष्ट नाटक अंक कौन हमें एमती मैथमेटिक्स अंक कौन एक अंक विशिष्ट नाटक है ए अंक अंक दुटी शब्द हुए तो पढ़ी दिबो नाटक पढ़ला बेले कुटी दृश्य one act play बोली इंग्रजी में कहे बुझियाला one act play इन act का अंक ये अंक तो मैथमेटिक्स से तैयार किस तरह करना देखा स्कूल पढ़ी एकांकी अच्छे पद्धति अच्छे से पढ़ी मास्टर को पचार कि मास्टर एकांकिका कौन ना मास्टर कही ना तुम पचार किंतु पढ़ी के सप्तम श्रेणी तुम पढ़ला एकांकिका है नाटक और एकांकिका भितर तफात कौन तुम जानिया देखो नाटक कहले तुम विभिन्न ऑपेरा फेपरा देखि हे ऑपेरा उडा गोटे नाटक आग काल रे राति सारा होतला दिन 6टा 7टा 8टा खरा आसीबणी चलथिबो नाटक सर बुझियला तेणु नाटकटा कहले गोटे दीर्घ समय कथा आजकल फटाफट होची नाटक राति के डबल सोई होची हैला तथापि ढेर समय लागुची अति कम रे 4 घंटा लागुची किंतु एकांकिकाटा के समय लागि अधरन हेले शेष जोटा राति सारा काल रे चलीतला
ଏବେ ସବୁ ସର୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେମିତି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରି। ଆଗ କାଳରେ ବ୍ରେକ୍ ନୁହଁ, ନେଇକି ଚାଲନା ନାଟ୍ୟ କରିତା ଯେତେ ସିନ୍ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ। ତେଣୁ ନାଟକ କହିଲେ ଲମ୍ବା, ଏକାଙ୍କିକା କହିଲେ ଛୋଟ। ବୁଝିଗଲା? ଆମେ ଏତିକି କହିକି ବେଶୀ ଯିବାନି। ମୁଁ ଆଗେ ଏକାଙ୍କିକା କ'ଣ କହିବି ଦେଖ। ଆଗେ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବ। ଆମେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିବେ, 2 ଭାଇ ଖଣ୍ଡେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିବ, ମାଟି ଥିବ, ବାପାଟେ ଥିବ, ଖୁସିରେ ଏଇ ଆମ ସଂସାର କରିକି ନାଚି କରୁଥିବେ ଖୁସିରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ହଠାତ୍ ଭିଲିଆନ ତାର ବାପାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ କହିବ, ମୋର ଏଇ ଖରାପ କାମରେ ସାଥ ଦେ, ସେ ଦବନି, ତାକୁ ବୋଲିକି ମାରିବ। ଛୁଆ ଦିଟାକ ପୁଅ ଦିଟାକର ଆଗରେ ବାପାକୁ ମାରିବ। ପୁଅ ଏ ବଚ୍ଚା, ପୁଅ ଛୋଟ। ଦୁଃଖ ଆସିଲା ପରିବାରରେ। ପୁଅମାନେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲା, ଗୋଟେ ଡକାୟତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଉପାୟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାପକୁ ଖୁଏଇବାର ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶୋଧ ସେମାନେ ନେବା ପରାୟଣ ହେବେ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ 2 ଭାଇ ବିଛୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା, ଖରାପ ଗୁଣ୍ଡା କଲା। ସେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଳେଇଲା, ସେଠି ରହିଲା, ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିକି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଲା। ଭଉଣୀ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛି, ଏଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ଯେତେବେଳକୁ ପାଖି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଛୁଆ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଏ ଯେ ହିରୋଟା ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ସେ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଦୌଡ଼ୁଥିବ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବକଟେ ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ଏମିତି ବକଟେ, ଏମିତି ବକଟେ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାଅ ତାମାନେ ମଝିରେ ବା ବେଳେବେଳେ ଲେଖିଦିଏ ଫିଲ୍ମ 20 ବର୍ଷ ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଭଉଣୀ ଖୋଜି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ପାଇବେ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟିଂ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆଣିକି ମାମା ହେଇଯାଏ ନେଇକି ସମାପ୍ତ। ଛୋଟିଆ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ସମାପ୍ତ। ଡ୍ରାମାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଦେଖ, ସେ ଛୋଟରୁ ବାହା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ, ବିଶାଳ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନାଟକରେ। ବୁଝିଗଲା? ଏକାଙ୍କିକାରେ ସେମିତି ଦେଖିବ। ଦେଖ, ନାଟକରେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଏକାଙ୍କିକାରେ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ, ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଖଣ୍ଡିତାଂଶର କାହାଣୀ ହେଲା। ପୁରା ତରଭୁଜଟା ଖାଇବା ନାଟକ, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଇବା ଏକାଙ୍କିକା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଥଣ୍ଡା ହଉ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅନିଦ୍ରା ହବ, ଟୋଟାଲ ରାତି ଅନିଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏସେସ୍ ଶୋଇବାର ବ୍ୟାଘାତ ନାହିଁ। ଗୋଟା ଖାଇଲେ ତ ହବ ଥଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡେ ପିସ୍ ଖାଇଲେ କିଛି ହବନି। ଫଳ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଏହା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଏଇଟା ମିଛ। ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ଖାଇବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରେ। ବୁଝିଗଲା? ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ଅସୁବିଧା କରେ। ମୁଁ ତ କେତେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଗୋଟା ଗୋଟେ, କିଛି ହବନି, ସେଟା ଚଳିବ, ଛାଡ଼, କେତେ ବାଟେ ଯିବାନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଙ୍କ କଥାଟା କହୁଥିଲି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ୍ ନଥାଏ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଟାଇମ ଗ୍ୟାପ୍, ସେଠି ଅଙ୍କ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଏଇ ଆମ ସଂସାର ଯୋଗୀ ନାଚ
5 ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା? ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ କମ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ, ଅଙ୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ। ଏଟା ନାଟକରେ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କ ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ପ୍ରତି ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା। ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛେ ଇଏ ଖରାବେଳ ଧର 2ଟା 11ଟା 12ଟା 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ସତ୍ୟଚରିତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକାଙ୍କିକା ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା ଏଠି କମ୍। ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା କମ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟକ। ଏଠି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ନାଟକରେ ଯେମିତି ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ନାଟକରେ ବହୁତ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ରହିବେ। 2ଟା 3ଟା ହିରୋ, ସାଇଡ୍ ହିରୋ, ବାଇଡ୍ ହିରୋ, ଉପର ହିରୋ, ତଳ ହିରୋ, ଭିଲିଆନ୍ ରହିବେ, ଭିଲିଆନ୍ ଲୋକ ରହିବେ, ମାଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ରହିବ, କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଟେ ରହିବ। ଗୋଟେ ମାଟି କାନ୍ଦିବ, ଗୋଟେ ବାପଟେ କାନ୍ଦିବ, ସେଟା କାନ୍ଦିବା ଆଇଟମ୍ 2ଟା ରହିବେ। ସେଇଭଳିଆ ପରେ ଯେତିକି ହିରୋ ସେ ଅନୁସାରେ ହିରୋଇନ୍ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଲେଡି ଭିଲିଆନ୍ ରହିପାରନ୍ତି। ଚାକର ବାକର ଲୋକ ଥିବେ, କମେଡିଆନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥିବେ। ମିଶେଇ ଦିଅ 20 30 ଆଇଟମ୍। ବୁଝିପାରିଲ କି? କିନ୍ତୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ 2ଟା 4ଟା 5ଟା ଆଇଟମ୍ରେ ଚଳିବ। କମ ଚରିତ୍ର, ଘଟଣାର ଘନ ଘଟା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ନାଟକରେ ଅନେକ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଘଟଣାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଇଏ ହେଲା ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଭିତରେ ତଫାତ୍। ତ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେମିତି କଳେବର ଇଏ ବଡ଼ ସିଏ ବଡ଼। ଆମେ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ଆସିବା। ଏକାଙ୍କିକା ଆମେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଫାଟକ କରାଯାଏ, এই ଏକାଙ୍କିକା ଟିକରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ ବୋଲି କରାଯାଏ। ଦେଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ପିଲାଦିନେ କରୁଥିଲୁ। ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ଏବେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି। କାହିଁ କୋଉଠି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଆହୁରି ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆଗରୁ ହୁଏ। ଗାଁ ପିଲା କରନ୍ତି ଆମର ରଜ ଫଜ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପିଲା ମିଶିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ ମାନେ ମାଡ଼ି ପିଟିଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ଦିନଠୁ ମାଡ଼ି ପିଟି ଲାଗିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ହବ। ଆମ ପଟରେ ସବୁ ରଜରେ ହବ। 2 ମାସ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବହି ବଛାଯିବ, ବହି କରାଯିବ, ବହି ନାଟକ ପୂଜା ପାଠ ହବ। କିଏ ହିରୋ ସେପଡ଼ା ହେଇକି ଟୋକାଟା ସେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ହିରୋ ହେବି, ଡାଲା ବାଜୁଛି ତ କିଛି ହିରୋ ହିରୋ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଇକି ନାଚିକି କୁଦିକି ଭିଲିଆନ୍କୁ ମାରିବ, ତାକତ ହବା ଦରକାର ନା। ତୁ ତ ଡାଲା ବାଜି ତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଆଉ ହାଡ଼ ଆଉ ଚମଡ଼ା ମଝିରେ କିଛି ବି ମାଲ ନାହିଁ, ସେ ଜାତୀୟ ଦୁର୍ବଳ। ଏଇ ଆମ ପିଲା ଭିତରୁ କି ଗୋଟେ ବାଛିକି ହିରୋଇନ୍ ଛୁଆରେ ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବେ, ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯାତ୍ରା 3 କଳା କଳା ପିଇକି ମେଞ୍ଚେ
ହିରୋଇନ ଗୁଡ଼ାକ ହିରୋଇନ ବେଳେ ନାଚୁ ନାଚୁ ଚୋରିକି ଭାବ ଆଇଲା ସେ ଖସିନି ବୋଲେ ସେ ଝୁଲା କା ଶାଢ଼ୀ ଗଲାଣି ଇଏ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗାଁ ଯାତ୍ରାଟା ମଜା ଲାଗେନି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ମଜା ଲାଗେ ଭିଲିଆନ ପଳେଇଛି ସେ ସିନ୍ରେ ଅଛି ସେ ମାରିବ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ସିନ୍ର ପିଛା କହୁଛି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଏମିତି ମାରିବ ବାଣ ହେଇ ବାଉଁଶ ଅଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମେ ନିଜେ ମିଳିବୁ ଗନ୍ ପାଉଡର ବାରୁଦ ନେଇ ଆସିବୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରଖିକି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ସେପଟେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ଇଏ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ବାରୁଦ ପାଖରେ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲା ଏଟା ପାଟି ଇଏ ହେଲା ବାଣ ନିଜେ ତିଆରି ଠିକ୍ ରେଡି କରିକି ତାକୁ କୁହାହେଇଥିବ ଏଇ ସିନ୍ ପରେ ତୋର ସୁଇଚଟା ଅନ୍ କଲେ ସେଠି ଫାଟିଲା ये झड़ा मुतिया बंदूक नहीं तते मु बंदूकरे गुली पंदर थर कोई दे तते मु गुली करके क्या करी तो बंदूकरे कहीं कैंची मारे ऐसे गुली करके क्या करी दिसे वास्तव करता नहीं मु कभी घंटा रे ना बंदूकरे गुली करके खाली कहो गुली करके मारी तो गुली करके मारी नहीं बंदूक डायलॉग यार तर आसिलाणी नेक्स्ट डायलॉग हाथ राणे पछी धरके दियो दियो आला दियो स्वाद से बोल गया स्वाद नहीं दियो बिरयानी काइले पड़े बिरयानी अपना तो नीति तगड़ा तो बड़ा बिरयानी तर अभिनय जान केटा बिरयानी डायलॉग मारियो भाई पछपट जाई बंदूक दे ये बंदूक किंतु डायलॉग सरला बेलू बंदूक ये टेकिला बेलू टेकिबार गोटे मिनिट पूर्व से ढो करता एता डायलॉग से तार ढो करियो तार से सीन पाखर ता पाखर कागज धरि से बसती कोउदी गीतटा बोला हबो गीत जे गाइबो से तार पछरे बसती धरि एटा हुए प्रोफेशनल पार्टी जो माने करतली से ठीक सब विषय अंश सब सेटिंग से जान अभ्यास है किसी कर ये तो प्रोफेशनल ये तरह खाता ये ढो तो ये खत्म कर पड़ती ये सर तू बंदूक धरु ने ढो कलाडी से कहीं मरियो से थार हेटी बक्की देकी पळायला अच्छा आउरी कोन भाषा कहि देकी तार पळायला फोन तो टाण मना जा को पूछे तार गाड़ी गाड़ी ई बुझिया अरे कलिकता रे काम करते दिटा पे कलिकती हम ऐसे सीटी की रज थिला जाय रज बेले सब पळाय लोग गोटे रहिबेनी मार उली चाकरी में कि सब बंधन करी सब पळाय सब झियो माने प्रयास रज को जीवे एले से रजर मजा आउ नहीं दिटा पिला पिला गाम में रोल करी इंडियो तुम दिटा केमती रोल करी हम पर 3 मास होला यात्रा सिखिलु तो मैं सिखी रोल करी आगु करी मु करी पैसा देबी केते करना 5 चंदा रही मु 1000 लगा में आमे रोल आमे बैठक करू ठीक है ताको ने को रोल नो लगा 1000 2000 टका पाई ओ छाड़ा तमे रोल तो नहीं तमे मझिरे गोटे युद्ध करियो हो युद्ध करियो देखिए कोडेटा सीन मझिरे 10टा खंडे सीन करे गोटे युद्ध सीन हम करना आ कोन करिया पैसाटा छाड़ा करिया ना चित्रालय वाला कहले बे खंडा अछि ना खंडा को बसियो से आगो काल सब पौराणिक यात्रा चलता तो खंडा आजिकल सामाजिक से जिन देखे तार जहा कळी लागिथिला जा बाहर कला तो घोर तो हमें दी जन लागी घोरी 2000 टका पाए कोन बुझे दा पार ना कदली गछर पत्र भी हाणियो
चिकनिया टिके देखा पंडा थर पड़ी गोटे पाइला केमती बुझीगले आमर कौन हुए फास्ट अच्छी जड़े जन पेंटिंग करेंगे आगे फास्ट दुटा तीन सीन कह सब आस आम सारू कह थर्ड फोर्थ सीन अच्छी से कहीं आगे पेंटिंग हम फास्ट सीन चलो यात्रा या चलो ये दी जन कहले आम आगे पेंटिंग कर तुम पर यात्रा मझे आगे गोटे तो आम कर सैनिक पोशाक पिंधिकी सी कहले आगे पेंटिंग कर पछपटे बस गरम झाड़ यदि बाहर ये जो प्रलेप लगी झड़ बुझल तुम बाहर बुलत से प्राक्ट कर आम डाक देखु किसी समय दरकार ये चलिए आम देखिए शीघ्र युद्ध सारी गला 10 मिनट युद्ध कर जड़े तू ताको बुझीदेबू से तार चित्कार कर पड़ो तू रहस्य कर लाइटा कथा 20 मिनट चलिए मु 1000 देखी मु मरबी कहीं मु भी 1000 देखी मु मरबी कहीं मु न मरबी कहीं समस्या से मरिबू आम अब 1000 देखी मु मरबी कहीं कि कम देखी कम तो कही मरुना यही बंद कर पछ साइड चिल्लू आहरी चित्कार दे नाची कूदी चिंता कर युद्ध भीम दुशासन लड़ी नी महाभारत लाइन लिबे किसी देखा कि कड़े है जाइए घुसारी मोर 1000 टंका देथिलो 1200 टंकार युद्ध कर 200 पुणी दियो नले टीका एमती गई घुसारी क्या बुझे यात्रा मजा गुड़ा कौन रहा ये लेडीज नहीं से केमी चलुची हेटा ओडना खसीगलाणी तार सुट्टी खसीगलाणी नाची तार खसीगलाणी टेकी दो ता टेकी धरी नाचला नहले इज्जत चलियो तबे सारा कहलु 3 मास आगु छुट्टी रखी उठके रेडे आले पर नागिबो सी का काटी दी एतनी छुट्टी तार को हो हां जे फेविकल मार देगी की फेविकल मार देगी नगे देले बनता से तो होनी बड़ बिरक्ते ये है मजा था और छाड़ देख आम जो एकांकिका पढ़ा यहाँ गोटे हास्य रसात्मक व्यंगधर्मी सामाजिक एकांकिका विभिन्न प्रकार पौराणिक एकांकिका ऐतिहासिक एकांकिका किंवदंतीमूलक एकांकिका बुझीगले सामाजिक एकांकिका विभिन्न प्रकार एकांकिका विभिन्न प्रकार नाटक अच्छे जे राम रावण युद्ध गीतिनाट्य आगुला पूर्व सुआंग थिला सुआंग गीतिनाट्य ये सब नाटक पर आधुनिक नाटक आसला पूर्व काल सामाजिक नाटक नथिला आम जो छोट पिला से गीतिनाट्य गोटे हो गीतिनाट्य जान नाटक गीतिनाट्य दीटा एकादिने कह 7 किलोमीटर दूर आम चलिकी जी यात्रा देखी यात्रा पैसा ना फ्री अखा खंडे खंडे जाकि चलिए कौन गोटे वयस्क व्यक्तिर नेतृत्व वयस्क व्यक्ति आम छुआ को जुटे नब से वयस्क व्यक्ति बुढ़ा चूड़ी आम गड़े यात्रा हजिबू ना है अगुरु आगुरी अखा जो पुटी मुटी बस अखा बोरा ए बुझीपार झोट अखा ये तो प्लास्टिक बोरा ना से सब मिसेगी बसी आम घोड़ा डिब यात्रा बुझी यात्रा बुझे आम कौन देखो कमेडी सीन मझे मझे उठाओ डुएटे बेटा मान गीत बाजे जे पेपटे नाचे डुएटे डुएट करते मझे मझे गोटे दुटा डुएट यात्रा आरंभ हो जो
आगे गोटे म्यूजिक बाजिला माने लोक दौड़े म्यूजिक बाजिला 10 11 तापर जड़े जदा जदाई धर्मस्य से जो चारि लाइन 10 मिनट खंडे गाय जदा जदाई न देई दो रोइला बोलियो लागी देखो मुलानी ले होती बात तापर बुझ पाल तापर चले ओडी गीत बुझिएगा बुझे तापर गीती नाची राती उठे गीती नाट्य चलिए 2 घंटा खंडे 3टा बेलू नाटक आरंभ नाटक गोटे सीन सरीगला गोटे सीन आउ गोटे सीन भितर मझे तुम झाड़ा फाड़ा जाए खाई खुआ की मूर्ति मुता की बादाम किणी आनी खाई सारी 10 टकर बादाम द्वितीय सीन आरंभ मझे अंधार हाँ आजिकल देखो गोटे सीन एपटे लोक बाहर सेपटे पहुँच धड़ा धड़ नो टाइम दिया से सब रेडी है सब आसवे से काल यात्रा दिन 8टा 9टा पर्यटन यात्रा सूर्य आसोनी से लाइन जाऊ काम लोके गाँव सब पानी नोटा धरिकी गाँ लोक जे घर जगी यात्रा आसने झाड़ा जी से सब पानी नोटा स्वच्छ भारत अभियान करिए आउ दाँता काटी धरिकी चलते ठिया ए छड़ा मलाणी से मत शीघ्र आखि मिली अंगारे सिना जना पड़े निहातरे जना पड़ो आउ लाइट बंद कर देले जे मरछा से उठी पड़ा एटी दिन रे सब लाइट आगे समय के आगे उठी के आसी शीतल उठी गई बोल ये पड़तो ए देर पड़ेगा ये उठे आपरे बाधी के लास्ट दि चारटा सीन की काटी उठाई की लास्ट सीन ता के काकू बंद ले यात्रा से आजिकल से क्या ना जाबी ये है सामाजिक नाटक आम जो देखा प्राणबंधुकर कर देखिए सब गोटे मजा मजी थी अत्याचार ये किए पाई स्वामी की अत्याचारित होती स्त्री आज नहीं ना तमें जदि नारी टे अत्याचार हैला दुनिया रूल रेगुलेशन अछि महिला कमिशन अछि पुरुष कमिशन नहीं अवश्य किछि वर्ष हला आंदोलन कलेनी गोटे पुरुष कमिशन भी गढ़ सरकार गढ़ू ना बहुत समय आंदोलन कलेनी टूटी चला कौन जहाँ भी हो जे स्वामी की पुनी स्वामीटा की जाती है स्वामी गोटे कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अत्याचार शिकार यदि होची बुझी पारुथबो आम साधारण मनुष्य कथा छाड़ है कलेक्टर स्त्री गोटे अल्ट्रा मॉडर्न नारी अल्ट्रा मॉडर्न बुझी होची अत्याधुनिक नारी माने बाबूजी किसी बुझी पारुथबो सब बेले पेंटिंग है सभा समिति जोग देवे भाषण देवे बड़ बड़ कथा कहे घर किंतु किछि छुआ को खाइए देवे आउ किए छुआ ये सब दृश्य छुआ जतना मने कि दिए हम किसी तो पूरा रेडी की चैनल बड़ भाषण दे आम सहर मानक अरिस्टोक्रेटिक नारी मान बड़ बड़ लोग पकी देवे तुमको नाड़ी यही कोई नाची तुझी सकाल ले पेंडिंग है घंटी बेग धरी की तिमती वाली नारी ने महिला ने बाप चल कौन कारण आमर कलेक्टर साहेब ए विषय बाहर को जाइछन
ଧରିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ କଲେକ୍ଟର, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତମେ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଖୁସିରେ ଅଛ। ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଏସପି ବୁଝିପାରିଲେ? ହମୁ ଆଡ଼ଟେ ହବ ବରଂ ଖୁସି, ଏସପି ହବନି, ହମୁ ଆଡ଼ଟେ ହବ। କଲେକ୍ଟର ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ, ଦିନ କଥା ଛାଡ଼। ତାতে ଏଠି ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରେ କେତେବେଳେ ରହିବନି, ଟୁର୍ରେ ଚାଲିଲା, ତୋ ଛୁଆ କେତେ କେଡ଼େଟେ ହେଲାଣି ସେ କହିବ ଏଡ଼େଟେ ହେଲାଣି, ଏଡ଼େଟେ ହେଲାଣି ସେ କହିବନି। କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁଥିବ? କାହିଁକିନା ତାର ଛୁଆ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହିଁ ସେ ଦେଖେ, ଆଉ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ମନ। ତେଣୁ ସିଏ ବେଡ଼ରେ ସେଇ ଏଡ଼େଟେ ଛୁଆ ହେଲାଣି, ଏମିତି କହିବେ। ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହେଲାଣି ବୋଲି କେବେ କହିପାରିବେ? ସେଇ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ, ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବ, ପୁଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇବ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଛୁଆ ମାନେ ବାପା ବୋଲି ବି ଚିହ୍ନି ହେବ, ତାକୁ ଅଙ୍କଲ ବି ଡାକି ଦେଇପାର, ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ହେଲା, ଫଟୋ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବେ ଗଲା। ସିଏ ଯଦି ସମୟ ଦେଉନି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର। ସ୍ୱାମୀ ତା ଟୁର୍ରେ ଗଲା, ତା ଅଫିସ କାମରେ ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସଜେଇ ସୁଜା ହେଇକି ତାର ବିଭିନ୍ନ କଲେକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ଫିଟିଂକି ଡାକିବେ, ସବୁ ସେ ଧର୍ମଟି ଦିଏ ହେଲା, ଦିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼। ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। କେହି କାହାକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଇଏ ଆସିକି ଟୁର୍ 20 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁଙ୍କି ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା ମିଟିଂ, 20 ଦିନ ପରେ ଆସି ଚା ଟିକେ କଥା ହୁଅ ନା, ଟୁଙ୍କି ଚାଲିଗଲା, ଫିଡିଂ ବୋଟଲରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ତାକୁ ଖୋଇଦେବ ଛୁଆଟା ଆଡ଼େ ଶୋଇ। আমরা বুঝি সেটাও খাইল। এই 20 দিন পরে আসছে। এইଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର କଥା। ସେଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଯେତିକ, ତାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଅତ୍ୟାଚରିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଅତ୍ୟାଚରିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତମେ ଯିଏ ଦେଖେଇ ନଥିଲ ବ୍ରହ୍ମା ଦାନମଣି, କାହିଁ ଦେଖେଇଲନି? ଦି ଜଣ ଦେଖେଇଥିଲ କି? ତମେ 2 ଜଣ ଦେଖେଇଥିଲ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ?